mieux comprendre la femme. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. 15 millions d'habitants, tels étaient les chiffres officiels annoncés en 2009 lors du recensement général de la population au Mali. 50% de ces 15 millions étaient des femmes. Chères auditrices, chers auditeurs de la radio Liberté, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de votre nouvelle émission Moussoya, dédiée à la femme, à la recherche de l'équilibre entre l'homme et la femme, la recherche de l'équilibre dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos pays, dans nos communautés. Et Moussoya, ça sera désormais tous les samedis de 10h à 11h sur la même fréquence 97.7 FM. Nous adressons en ce moment nos sincères félicitations et remerciements à toute l'équipe dirigeante de la Radio Liberté, particulièrement au PDG Almami Samori Touré. Parce que ce n'est pas vraiment évident d'accepter, d'abriter une telle émission. Mais je pense que notre PDG Samori, il a compris l'importance, qu'il est grand temps qu'on puisse débattre et qu'il n'y a pas de tabou, qu'on est tous et toutes à la recherche de solutions pour pouvoir vraiment s'attaquer aux questions sérieuses de développement de notre pays. On ne peut jamais avoir d'équilibre dans nos foyers si nos cœurs ne sont pas apaisés. Hommes et femmes, on vient de vous le dire, au Mali, on est 50-50. Et c'est très difficile de marcher sur un pied. Donc ensemble, nous sommes condamnés à travailler ensemble, à œuvrer ensemble, en toute harmonie pour construire ce pays. L'émission vous sera désormais présentée par votre sœur, votre concitoyenne Kumbaba, avec la complicité du grand technicien Boubacar Traoré d'Igrambé. Moussoya, mieux comprendre la femme. Ah, Mousso Famia, ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. En balma radio Liberté Kanumbarao na la mebrao. En bo fo ko wale nyuma don. Aw sokolendo 97.7 FM kan. Niye oka jemukan koraye. Mi mena la sauma Sibirio Sibiri ni alaka jeye o yaraka yamoria nyuma konana. Anoka deme kononana. Sibirio Sibiri nege kanye tanko fe ka se tani kelema. Aw balma muso na o de muso Kumbaba ne de bena lase ani grand B Boubacar Traoré technicien Almami Samoueka Touré anga PDG ka yamoria kono. En flek a fonyana sisan ko Mali kono beko raveki kera 2009 la. Raveki kele yemuyera. Aya ira ka fo ko Malien population ambeta million tani d'euros hakela. Au million tani d'euros la. An chama ma fo ko muso ka chani chei. Mena ira veki chiffre la je. Anya ye ka fo keme sarala. Biduru oye musoyi, biduru oye chei. Okuma an bebe tlenga fo e amba don ere. Ka fo ko segele takama o mandi makelenko o mandi. Gelea be jamana kono. Amadugo shmashila. Geleya baw, sécurité main, économie main. On a fora ko dukonna main. Ambese ka ake angade madeya hake ni dafa kabla ezla ka nyeshi ko na fama mano yande unga education nanga soro yewali nanga jamana sécuriser le nchoko jume. Okuma uda to liberté ale ni aklina inso. Kanga ni jemuka insiki. Walisa ambese ka misala doni ka kumani nyogonye ka expérience ou partager ka nyogon blasra walisa ambese ka ngaduja an dusukumbe se ka lafia ambese ka nyeshi ko seboma donc yana nga don jemuka inkonona na amena afo grambe folo aka salif keita ka muso kala ka chewni muso dudo mbela jele kulubeja sanoye. Ambalma Radio Liberté Kanumbarao abe Moussoya keneka anya fonya na mena njemuka insiri Sibirio Sibiri Moussoya imbola ka la mesa salifu feino ka muso beka ke jatai jugute muso la jugute cheula beka ben basani bebe na ode be ato jamana bejia du bejia okuma bi jemuka amba feka kechuga mina jemuka to fana be keteni awka jeye anye format mi adopté oye format interactifié la ini koni bora enfant fait nga musoya ni jemukan wale yale ka kenya obuna ke awde de Radio Liberté Kanumbarao na la mebaraw okuma Sibirio Sibiri ambe wele bla anga ma kodon baw anga experuma thème doka ambe sujet dota sujet mino beka affecté bi anga du kono an dusukuna anga sigidawla
donc sujet manata ambe misali do ke micro trottoir ke ka témoignage do soro ka sereya do soro ko fara ma wolelen ka kunafonun kan ambe jemukan sigi nga jemukan belebele obuna bo o de la barsa amena nege jurusra labla awye femimbe aw fana bolo aka ako fanyena barsa ma kelen komandi ma kelen fana te se ka ko bedon abe janye kosebe aw fana de ka ni émission ja kuma chama de gumbe no peut-être on te chama do ala mais aw ye do ye abe se ka amblasera bebe se ka famille ko nyuma so ala chiko ya mina o kuma ode ato bi soni be sembo tem fo aw ye katla ka numéro di awma ako pere ako ka question pere ako ka suggestion no ka témoignage ou pere ako se ka enwele mais mena mi fo folo ka fo minunta fe ka anaje e an la mer radio kan en disponible fana doni émission yimbe ka kesi sa Facebook sans fait donc ni kadi demisenu ye kosebe anga demisenu be se ka ni suit Facebook kan donc avec à retransmettre directement là et en même temps aussi avec la carré diffuser mettre là qu'au jour fond y a dimanche et mercredi avec la carré rediffuser au fanana on peut se kan sur Twitter fanana et internet fana sans fait mais yani anga don bije munka temka ani ma welele mimbe encore ango présenter alisa mba fo grambeye aka muso jansa li fe chew fana be jansa ba sanya fo muso be yoro chebe yino muso teste kaka muso ya jajiena ni cherba ko odo ta kerefe che fana te content jiena ni muso ta kerefe de un fana te content ni fate ni bate okuma muso che de mako ni nebe madistigija basa ni nebe ngaduja gambe ibe nyama ibe muso ya koye kobaye demisen anga artiste demisen nous de faire la nyoka doko kun fly ya deux vendredi kanin dongli duma inde lancer amiyere wolo Pamela Badjego dusu braego sera kuyate ukacha na batrawe ani tanti kuyate uyeni dongli ndeda ko muso beka ke ujansa e cho fana ka ke ka muso ujansa kuyera fana jansa okuma gambe temenai muso ya ikobai. Oh no, your love is better far. Oh no, mieux comprendre la femme quand muso famille ça muso ya ambo akala me kokobado abeke koba ichugojume ni ama femme ni me muso yere ya be se ka femme ya chugojume ni muso yere te u yere don parce que kobe ka jujo yere don di okuma abeja anyi muso yere ton fembe kanilame ne teru ne balma muso anga commencer anga réfléchir kuma be anjoyoro me joyoro folo mi o yefika don yere be chugojume ikanka mudeke ika devoir ika droit mudedo pour que kase ki joyoro fa fika don reka hake ani kanka minke fiko don donc wo da to anya nyini bije mun kan folo kami folo de do et puis anya malien de kera chugo anga culture nimbe anga tabulo chugo ya be no en folo de do anya demiseni anta anya don kosebe e amba feka kuma temminka ambe se ka fo sujet sensible ndo on te chamando à la fana anya nyini odela ka do anga dugutigi blon kono bansa ni émission foloi akaka onga miriala anga demiseni miriala dugutigi uluka amblasra folo oda to anga wole sera coordination des quartiers chef de quartier de Bamako donc toutes les 6 communes de Bamako en dono ka blon kono wi am bismillah ka amblasra ka do wu kanye mais surtout quand la rassurer ka foanyana kanga aklina en kain ku banko clé ou banko sou okumani wakati ina neni ndeme bra bela jeli ambe boya mastegike anga dugutikuye ka fuye kuni che ambu fo ku wale nyumandon ka duwa wuke alafe akani dugutiki nunu ka nyeme nyogona ku manko anga seka akli nyuma soro ufe anga seka kala nyuma soro ubulu donc bi jemu kan amba fe ka ke muso joro dunia kono. À quoi ressemblerait un monde sans la femme? Quel rôle et place à la femme au sein de nos foyers, dans la commune, dans le pays? Donc pour ce faire, anga wole sera dugutigila encore manya fonyena wiye sera chamandi ama. Moye mogomi blakana ankerefe ka bi jemuka foro sigi oye anga dugutigi Boubacar Tabouré ale nana kabo commune 4 la be kuma di dugutigi yerema
aka a présenter ka bismillah dugutigi tabure ini nyanguma ina ni jaranye kosebe ni be se ka fo anga la membaga oni Radio Liberté kanumbaga wi Johnny Anshira herala alamantina herala ambe ala fu folo alami anda alami bijirana ka solo ci baka nambora amba bange bawfu nambora ambe ya me Bamako dawde ya tutke o nyaare ni suraka bundawi anga fuli bu yoro anga tananu bu yoro anga barga dabu yoro yani nga nyere fo mais a fo folo mbe ya ton min togola no e coordination des chefs de quartier Bamako quartier bi wolom la ni fla coordination woro de bala coordination be commune kelengene na be kono no e commune woro no ni a coordinateur ba o Elhaj Bamoussa Touré ambe domina abe tagamala ale commune de coordinateur wale Bamako dugutugu ka coordinateur commune 1 coordinateur Elhaj Mamadou Niare ale sigoro benebe sigoroni ma anga foli ba yoro commune 3 coordinateur Elhaj Ibrahima Sire Fadiga ale sigoro benebe wal habu bolbanama amba fo commune 5 coordinateur Elhaj Abdoulaye Diallo anga choroba do ale be barlabu semala commune 6 Elhaj Seydou Sangare ale be Moussabu otuma nan sigira ni ɲɔgɔn kɛnɛ kan yani anga kuma an yɛrɛ kan fɔlɔ commune 4 ne be ko min représenter o Elhaj Samburama Traoré ne be akale de jɔyɔrɔ fa ni coordinateur tɔw bɛ ye jɛna n'a ye ne ni n ka denmisɛnniya ko n kana kana u jɔyɔrɔ fa ni kɛnɛ kan hakilila n kan kana o la o y'an nakun ye n'o bɔra yen ne yɛrɛ Bubakar Tabure n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu ma n ye Lafiyabugu kintigi ka conseiller ye an bɛ don min na i ko bi coordination min ni n bɔra k'a kuma fɔ sisan ne de bɛ Samburama jɔyɔrɔ fa la o coordination in kɔnɔna na ka sabu kɛ kow n'u cogoyaw ye o tuma ni Radio Liberté ka nin lajɛ in ni hakilina in an bɛ Ala deli hakilina in Ala k'a sankɔrɔta a sankɔrɔtabagaw Ala k'u sankɔrɔta Ala k'a fanga d'u ma a tɛ sankɔrɔta faamuyali minnu kɔ faamuyali ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an lamɛnbagaw ye an bɛna kuma minnu fɔ adamaden ko dɔn bɛ ko bɛɛ dɔn tɛ an bɛna hakilinaw de fɔ ka a ɲini u fɛ a lamɛn kulo ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa faamuya ko ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma parce que kuma ko tɛ a faamuyali de ko don o tuma ni yani an ka don kuma kɔnɔ balimamuso kuma an b'a fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo a da tura Alimami Samori Ture la radio yɛrɛ ɲɛmɔgɔba an b'a fo an b'a ka cɛsiriw kalama nin kɛnɛ in kan an b'a profiter k'a ka foli kɛ k'a fɔ a bɛ min na Ala k'a n'a dɛmɛ donc n'a ma dɔ fara a ka cɛsiri kan a kana fɛn bɔ a la hali bi donc an b'o o foli k'a ye o tuma na sa an bɛ bɔ kuma la fɔlɔ yani ɲininkali tɔw ka na. dugutigi nin diyara n ye kosɛbɛ i ko k'i ye denmisɛnnin ye ne b'o dɔn kɛ n ko de y'a to ne ye choisi tɔw bɛ cɛ la donc ne taara dugutigi bulon kɔnɔ ɲɛ b'u bɛɛ la u bɛ kun ka najɛ ne ko n ko kelen b'a la yan nɔ est ce que ne tɛna ko ka kɔɲɔmuso ye a diyara n ye kosɛbɛ vraiment ye nin diya n bolo halisa an b'aw kɛrɛfɛ an b'a fɛ toujours aw yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko n'a mago b'aw la dɔrɔn k'aw bɛ na donc bi jɛmukan ko muso jɔyɔrɔ ye mun de ye duniya kɔnɔ an y'a fɔ ye cogoya min na an ye seereyaw ta a ye dugutigi Tabure filɛ k'a fɔ an ɲɛna nin ye k'a fɔ ko Burama Sere Fadiga ale ye coordinateur de la commune 3 ye ale ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna muso jɔyɔrɔ an bɛɛ ka jɛ k'o lamɛn. muso jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔba de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ muso jɔyɔrɔ bila kɔfɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ i tɛ se cɛ gansan tɛ se ka du dilan cɛ gansan tɛ se ka jamana dilan
kin dilan cɛ gansan tɛ se ka jamana dilan cɛ gansan tɛ se ka diɲɛ dilan a mana kɛ cogo o cogo fo ani musow de ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ani musow de ka dɔn k'a ko bɛɛ lajɛlen taama ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka mɔgɔw sɔrɔ donc muso jɔyɔrɔ tun ye min ye fɔlɔ muso tun bɛ cɛ dɛmɛ k'a ka du la dilan ka cɛ dɛmɛ k'a ka du la dilan ye jumɛn ye i y'a mɛn denw ka ni denw sɔrɔla denw ka éducation n'a b'a fɔ ma denw lamɔli cogo ani fɛnw muso de tun bɛ cɛ dɛmɛ a la pour que ka se ka du dilan mais a tun tɛ k'a fɔ ko muso b'i imposer i jagoya k'a fɔ ko cɛ ka nin kɛ jagoya la o tɛ mais u tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la k'a dɔn k'a fɔ min don parce que o y'a sɔrɔ k'a fɔ adamaden an taabolo tun ye danbe ye an taabolo tun ye dɔnniya ye n'o ye yɛrɛdɔn ye bon yɛrɛdɔn min filɛ nin ye n'o de ye mɔgɔ min jɛ alors a ka ca Ala fɛ i y'a mɛn fɛn o fɛn i ka éducation tɛ se ka ɲɛ i ka éducation tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Musoya! Mieux comprendre la femme. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. D'où tu sais que tu as muso ko, tu sais que tu as chéo fana ko. Nta don ebe se ka mu fo. Muso jo yoro la du kono. Akilata e munye okola tabwe. OK, alhamdulillah. Yani nga woni ngali jabi mena émission yɛrɛ la fɔlɔ. Ne bolo musoya yɛrɛ tɛ ne bolo adamadenya de don. Parce que musoya yɛrɛ adamadenya de ye. Donc ne bolo émission in tɔgɔ yɛrɛ ne b'a kɛ adamadenya de ye. O ye a faamuyali ko ɲuman ye quoi. N'an taara muso yɔrɔ la n bɔra fɔlɔ n ko an bɛ barika da Ala ye ale min y'an dan anw tɛ dɔnnibaga ye mais wajukɛlaw b'a fɔ an ye cogo min na Ala ye cɛ fɔlɔ dan ka tila k'a ye ko cɛ kelen tɛ se ka ko kɛ fo muso ka dan donc o Ala min y'an dan o min ta ye kow ye o min sago b'a yɛrɛ la o Ala y'a ye k'a fɔ nin fɛn fila tɛ se ka taa ɲɔgɔn ko cogo si la o tuma anw de bɛna danfara dɔw la anw de bɛna yira ko dɔ se ka taa ka dɔ to wa ayi donc muso jɔyɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne ma da la ni dan b'a la dan t'a la muso jɔyɔrɔ ka bon k'a fɔ k'i b'i sigi sigiyɔrɔ kelen na k'i b'a fɔ ko muso jɔyɔrɔ dan ye nin hakɛ ye i bɛ se k'i da sago kɔni fɔ nka yala o don wa ayi. Nin diyara n ye kosɛbɛ dugutigi ye nin fɔ k'a fɔ ko musoya yɛrɛ tɛ maa na fɔ yɛrɛ adamadenya de kan ka fɔ et je crois que an minnu bɛ féminisme ni genre kalanni na o de bɛ fɔ an ye kuma bɛɛ ko il n'y a pas de question de femme c'est des questions humaines et ne b'o de fɔ kuma bɛɛ n ko contrairement à ce qu'on croit farafina et particulièrement Mali la a faamuyalen don k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de bɛ muso la dugutigi filɛ k'a seereya de k'a sɛbɛnciya k'a fɔ ko musoya tɛ yen barisa adamadenya de don cɛ tɛ taa muso kɔ muso fana tɛ taa cɛ kɔ nin diyara n ye kosɛbɛ an ye Bɔrɔmasɛgɛ Fadiga an ka dugutigi ka kuma lamɛn muso jɔyɔrɔ du kɔnɔ a ye seereya dɔw fana kɛ muso jɔyɔrɔ sigida yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bi kunun yɛrɛ tɛ dɛ bi jaga ne kun t'a dɔn yɛrɛ mais surprise min bɛ yen an k'a to Bɔrɔmasɛgɛ Fadiga k'a fɔ an ɲɛna parce que a kɛra ne kɔni ma surprise ye garan bɛ an k'an ka témoignage filanan lamɛn dugutigi fan fɛ. muso kɔni conseil b'an bolo kɛnɛ kan sisan ka da mun kan dugutigi o dugutigi conseil cɛ 15 tara ka d'i ma o conseil cɛ 15 la a bɛ se ka kɛ muso b'a la ne yɛrɛ fɛ conseil min bɛ muso bɛ ne ka conseil la bon dugutigi dama bɛ yen nɔ muso 3 muso 4 bɛ dɔw ka conseil la donc ni tɔnsigi bɛ kɛ don min an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ sigi an bɛ kuma bon bɛɛ n'a hakilina don donc n'an ye hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan dugu kan ka dilan cogo min an bɛ taa o sira fɛ jamana yɛrɛ kan ka dilan cogo min dugutigiw fana an coordinateur fana n'an y'an sigi ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o fana fɔ awɔ conseil ninnu tali ma kɛ baasi ye koyi conseil musoman ninnu tali ma kɛ baasi ye n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i ye tɔnsigi provoqué siɲɛ 3 olu tɛ se ka conseil tɔnsigi fila u t'a jɛ donc c'est pour dire que olu bɛ ye tɔnsigi la ka caya ka tɛmɛ cɛw kan j'ai kuma faamu déjà o ye avantage dɔ y'an bolo mɔgɔ dun tɛ se ka n'i sigi tɔnsigi yɔrɔ ka wuli ka taa ten k'i tɛ kuma o kuma ta o tɛ se ka kɛ n'i nana kɔni sigi kɔni ni question posera alors i fana miiriya ye min ye i b'o de fɔ sɔnga k'a ma sa o sɔngɔ k'a ma sa o bɛɛ participer débat la a muso ninnu bɛɛ bɛ participer débat la donc o yɔrɔ kama an tɛ se k'a fɔ k'a kɛra baasi ye an b'a fɔ ko k'a ɲara yɛrɛ a kɛra tare ye donc o kuma ye min ye an kɔni bɛ min fɔ musow ye sa u k'a dɔn k'a fɔ ko bon hakɛ de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i ye kuma in faamu bon ni jama sɔnna min ma
ou connaissez qu'à un maçon ou bien qu'à pouvoir faire une majorité ko de do il y a comment vraiment conseil était tandourier bon douter qu'à voir mana famille parti minka ni botu kera là avec vous à cause la voix du chef de quartier est prépondérante donc au kama alors on y jama son ami ma alors donc oui ka soma ou ka do ka fendo ni hakila min bu fe ka gla ou ko hakila ke ka gla o do ka da andu tuwi ntaka ko a muso tali conseil la ka kara bashiwa amaka bashi au contraire kara tarire Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Mousso, femme, ça. C'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Balma radio Liberté la meba ona kanubagao. Moussoya kenedo ko adamadenya fana kenedo. Anga karamo nga dugutigi fana fleko fanyana. Anu nye dugutigi pour amasser fadiga ka témoignage flana na me. Ko Mousso donner conseil là. Mali kono ka ke atare. Ne yɛrɛ kun t'a dɔn an caman b'a fɔ muso ka kumakan tɛ lamɛn jaga loi yɛrɛ sigi la Mali kɔnɔ yan bibi in na quartier tɛ quartier la a kɛra Bamako ye a kɛra région ye k'a fɔ ko dugutigiw ma musow wele k'u sen don officiellement conseil la nin diyara ne ye kosɛbɛ donc sisan an bɛna question dayɛlɛ dugutigi fan fɛ nka yanni an ka question dayɛlɛ studio yɛrɛ kɔnɔ yan barisa n'i y'a ye ne kumaba fariɲaga bi sababu ɲumanw de b'a la mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ kuma nin kɛra cogo jumɛn a kɛra cogoya min na ala ni radio liberté baarakɛlaw jaga bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔn muɲu o de bɛ radio liberté kɔnɔ o kuma ne bɛ radio liberté baarakɛ ɲɔgɔn kuraw b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn k'a yafa ɲini fɔlɔ parce que tile fila in na maa bɛ ne dɔn i b'a dɔn bɛ cogoya min na nka teli o ye teliya dan ye o kuma n bɛ yafa ɲini k'a fɔ halisa u k'u muɲu kɔrɔ n ye denmisɛn ye hali ni n ka kɔrɔ n'u ye nin kuma in kɔni na n ye denmisɛn ye ne tɛ fosi ɲɛdɔn radio ko kuma na a ka di n ye dɔrɔn n k'a kɛ n ye aw ka duwawu ɲini k'aw ka dɛmɛ ɲini k'a kɛ walasa n ka se k'a kɛ aw kɛrɛfɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ka karamɔgɔ fila fo n ka karamɔgɔ cɛman ni bɛɛ ko ma ko Mahamani Williams GP le jeune parisien n bɛ n ka foli lase ale ma karamɔgɔ i ni ce i ni ko vraiment i ye fɛn o fɛn kɛ n ye a diyara n ye halisa i ka n dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ se ka ɲɛ fana bolo a musoman o ma se présenter la o y'an ka joli ye Mayini Aidara ale fana bɛ n kɛrɛfɛ o ko Kumba ka min bɛ yɛrɛyɛrɛ la de bɛ kunna sini o ko Kumba kana jɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ k'i kɛrɛfɛ studio kɔnɔ walisa an k'an ka dugutigi bisimila an ka nin fɔlɔ in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma karamɔgɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ ye n b'a fɛ aw ka ɲɛ ma aw fana ka dugutigi fo n ye halisa joli kuma b'i bolo. o diyara n ye Kumba an bɛ foli di Liberté lamɛnbaaw ma. Ayiwa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ an ka dugutigi a nali kɛnɛ kɔnɔna la o diyara an yɛrɛ fɛnɛ ye kosɛbɛ an bɛ a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na nin diyara n ye k'a bisimila ye an bɛ ɲɔgɔn bolo. karamɔgɔ GP dugutigi fo. ayiwa an bɛ an lamɛnbagaw fo fɔlɔ minnu bɛ k'an lamɛn an ka foli b'u ye an bɛ dugutigi fo dugutigi i ni ce i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu i bɛna min fana fɔ maliyɛnw ye an b'a ɲini ala fɛ a faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ i bisimila i namɛ ko. Gambe fiɲɛni k'a senkɔrɔ fɔlɔ yanni ne kan ka ɲininkali fɔlɔ kɛ n ko dugutigi la. Comprendre la femme. Anga muso famille ça, c'est sur la radio Liberté 97.7 MHz. Dugutigi sereya nunu kɔfɛ programme ka sereya ni i yɛrɛ ye min sɔrɔ ka fara kan muso jɔyɔrɔba ani cɛ jɔyɔrɔba du kɔnɔ ka da sɛrɛw ma muso jɔyɔrɔba Mali kɔnɔ bi surtout an ka communes kɔnɔ an ka conseil de quartier la a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko muso nali kɛra tare ye commune bɛ taalen k'u cɛsirilen don halisa an b'a ɲini fɔ k'u cɛsiri nin bɛɛ kɔfɛ dugutigi ne b'a fɛ k'a ɲininkali fɔlɔ min tɛngu i la ka yafa ɲini i fɛ fɔlɔ barisa a bɛ se ka kɛ ɲininkali gɛlɛn ye dɔɔni mais n b'a fɛ kuma ka fɔ bi bɛɛ k'a mɛn n'a sɔrɔ ne de bɛ fili la ou bien ne de tɛ fili la ne y'a kalan gafew kɔnɔ n y'a mɛn maakɔrɔ caman kɛrɛfɛ k'a fɔ an ka fɔlɔ kobaw an ka gundolako depuis larabu mana fili depuis tubabu mana k'a fɔ ni n t'a dɔn ni kan ka fɔ n'i ye kɔmɔ ta ka kɔrɔjugaya ta ka suya ta ko muso tun bɛ nin bɛɛ la
muso bɛ nin bɛɛ ɲɛdɔn o dun ye gundo kobaw de min y'an ka jamana ni jamanaw bɔ ni aw cɛw ani dugudenw sera ka sɔn bangebagaw ka sɔn k'o gundo di musow ma n'a nun ko bi n'an ka musow bila cɛw kɛrɛfɛ baarayɔrɔ ni fɛnw na a bɛ fɔ tubabuya dabɔ la dɛ aw bɛ mun copier coller la a tɛ kɛ tubabu ye a tɛ taa ka ban kunna mais n'a sɔrɔ nin ye an ka kɔrɔlen ko ye nin y'an ka laadala ko ye depuis mɔgɔ ma se anw fɛ yen k'an to an ka farafinya 12 la k'a fɔ ko nin gundola ko baw musow kun sen b'a la ne b'a fɛ k'e ɲininka e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ nin ko kan n bɛ fili la wa tiɲɛ don. Ok, alhamdulillah o kuma kelen n'o kunba ne ka faamuya la i tɛ fili la sabu an bɛ kuma mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ an ɲɛna i ye diɲɛ cɛba o cɛba ye i b'a sɔrɔ musoba dɔ b'a kɔfɛ o kuma in zana tɛ ziiri tɛ a kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛna u y'a ye donc u y'a vécu en un mot ils ont vécu donc barokan tɛ c'est-à-dire cɛba o cɛba tɛmɛna musoba a bɛɛ ni musoba dɔ ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'an taara nanzaraw ka sira fɛ tubabu ko la nuit porte conseil kuma in sansi de b'a la o an ni y'a sɔrɔ an ka bamanankan na anw m'a fɔ ten mais bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ni conseil fɔlɔ bɛ cɛ la a muso dɔ ka so kɔnɔ o ye kelen ye mais a ka to ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que kuma man nɔgɔn n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na an bɛ faamuyali ɲuman ɲini mɔgɔw fɛ k'a ɲini u fɛ u k'a faamu parce que an sera faamuyali waati ma an sera waati dɔ ma waati min parce que mɔgɔw bɛ min kɛ problème ye musow bɛ ni cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna koyi mais peut-être sisan an b'a fɛ a ko dɔw ka bɔ dugu la ten sa a ko dɔw ka bɔ sokɔnɔna la ten sa an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɔ so kɔnɔ fo kɛnɛma o bɛ teriya de kofɔ cɛ o cɛ i bɛ taa sɔrɔ ni i b'a fɛ ka lafiya i ka guwa yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ni muso tɛ communiquer guwa marali ka gɛlɛn denw ladonni ka gɛlɛn hali ni sigiɲɔgɔnw bɛnni ka gɛlɛn i ni balimaw bɛnni ka gɛlɛn hali baarada ni mɔgɔw bɛnni ka gɛlɛn ni muso tɛ communiquer ka se niveau dɔ la. o diyara n ye kosɛbɛ dugutigi o kuma an b'a ɲini sisan an ka karamɔgɔ GP fɛ n'a sɔrɔ ɲininkali filanan b'ale bolo an k'o tɛnku dugutigi tabouret la. dugutigi bɔra ka min fɔ a diyara n ye a bɛnna ma nka an bɛ musoya jɛmukan de la kuma in yɛrɛ ɲuman na hadamadenya n'a y'an diya nka komi an ye musoya ta o fana bɛ hadamadenya kɔnɔna na dugutigi bi na an b'a ye k'a fɔ min ye nanzaraw b'a fɔ min ma ko genre an ye fɛn caman fɔ nka da ma tu o la ayiwa aw yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔna na aw hakili tor'o la wa sariyaw bɛ aw bolo o jɛkulu kɔnɔna na min y'o wajibiya wa k'a fɔ bi ni jɛkulu n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ cɛ mana kɛ hakɛ min y'a la an k'an jija muso fana ko hakɛ sɔrɔ waasa baara ka ɲɛ o b'a jira musow fana na k'a fɔ jɔyɔrɔba o bɛ an ka kow la aw hakili tor'o la wa. Ok, alhamdulillah. Donc i ka ɲininkali n bɛ jaabi min sɔrɔ ka fɔ a la n y'o fɔ n ka kuma daminɛ n ko ne ye denmisɛnnin ye ni ne ye dugutigiya kuma fɔli la o ye kow n'u nacogo ye ne ye dugutigi bulon sɔrɔ cogo di denmisɛnniya nasira de don parce que n bɛ k'a ye waati min o tun y'a sɔrɔ n tun ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye an ka commune kɔnɔ donc k'a f'i ɲɛna k'a fɔ o yɔrɔ genre nin talen don en compte wa ne bɛ n bɛ ka mandat filanan de la nin n bɛna fɔlɔ la tuma min na n kelen ma na a don ni kafo musow ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa an ka conseil la ala an bɛ don min na i ko bi ko min ka dɔgɔ n bɛ min kalama k'a fɔ ko min conseil du chef de quartier ko muso t'a la ko jeune t'a la ayi parce que sigida n'i ko dugutigi ka baara ye jumɛn ye sigida kɔnɔ o de ye ka hakili to a ka yiriwa siraw la k'i hakili to fɛn minnu ni sariya ma jɛn n'a ye olu baaraw kana kɛ kin kɔnɔ a sigilen na k'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ a ma fɛn kɛ
o dun baaraw tɛ se ka sabati ni musow t'a la o tɛ se ka sabati ni denmisɛnninw t'a la. mais ni ma fili dugutigi Tabore n ko loi dɔ b'aw bolo ni tɛ numéro in kɔni dɔn mais n bɔko de kalama an kelen ka dugutigi Fadiga ka seereya ta k'a fɔ ko loi dɔ bɛ yen min b'a exiger yɛrɛ ko conseil de aw ka 15 conseil la muso ka y'a kɔnɔna. forcément c'est depuis 2008. alhamdulillah i m'a ye sa depuis 2008. c'est depuis 2008 donc o fɛn in daminɛna musow bɛ conseil la c'est vrai mankan dɔ wulila wagati dɔ la code de la famille ni fɛngɛw bɛn kɛra kan ko muso kɔni k'a tɛ kɛ dugutigi ye fɔ kɛra ka bɛn o kan nka a fɔ ka bɛn fana a ma kɛ musow kɔ a fɔ ka bɛn fana a ma kɛ jeunes kɔ ko wa ani komi an tɛ alimamiya yɔrɔ la ko muso tɛ kɛ alimami fana ye ni o fila bɔra la conseil la muso bɛ don conseil la en tout cas n bɛ conseil fɛn kana Bamakɔ bi ko muso tɛ min na non j'ai pas cette information. Nin diyara n ye kosɛbɛ mais comme dugutigi Tabore y'a fɔ sisan peut-être an tɛna kɛ nin jɛmukan in na mais jɛmukan wɛrɛ sibiri wɛrɛ an bɛna fɔ ɲɛna muso ko tɛ kɛ dugutigi ye kun min na munna o bɛnn'a kan barisa ka ni dugutigi Fadiga to baro la an da sera a ma a y'a fɔ an ɲɛna nka au contraire muso tɛ kɛ dugutigi ye bi Mali kɔnɔ ka da muso ka musoya ɲumanya yɛrɛ de kosɔn parce que a ko k'a jubaju ye hinɛ de ye barisa muso bɛ hinɛ a bɛ hinɛ kojugu waliden a n'a ta tɛ se ka juguya kɛ o si la o fana ye musow ka fierté de ye donc moi je pense que yanni an ko a fɔ caman k'a fɔ an ka dimiw la o tɛ dimi kun ye ko bɛɛ n'a waati mais i k'i b'i ka force dɔn cogoya min na i ka faiblesse dɔn mais musow ka fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko faiblesse hinɛ force ba parce que bi bi na Mali yɛrɛ mago bɛ min na o ye justice ni bɛn ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka hinɛ ɲɔgɔn na donc karamɔgɔ joli maa ni Aïdara ne kelen ka karamɔgɔ i yeli diyara n ye i ka fɛ bi tuguni dɛ diyara ne yɛrɛ ye kojugu e b'a fɛ ka dugutigi ɲininka fɛn dɔ la awɔ kun b'a dakuru ɲɛ kelen na JP ka ɲininkali kɔfɛ ɲininkali min bɛ ne bolo ka lase dugutigi ma dugutigi n'i ye an ka duw kɔnɔna ta k'a lajɛ bi n'i ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ furuw bɛ siri f'a camanba wa n'i taara tribunal fɛnɛ na furuw bɛ sa f'a camanba gɛlɛyaba de bɛ cɛw ni musow cɛ du kɔnɔnaw la dugutigi e yɛrɛ fɛ mun de nana n'o ye ani welekan jumɛn b'e bolo fɛnɛ k'a lase an bɛɛ lajɛlen ma. ok alhamdulillah mais yanni n ka i ka ɲininkali jaabi an bɔra min na sisan n bɛ fɛ k'a yɔrɔnin préciser parce que n ye kuma dɔ fɔ n ko bɛn kɛra a kan bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigika kuma de bɛ yen bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɔgɔn faamu de bɛ yen o tuma o sigika kuma nɔ ɲɔgɔn faamu de kɔfɛ bɛn kɛra a kan k'a fɔ ko muso ka dugutigiya ko k'a ɲɔngiri donc a ma kɛ ni violence ye a ma kɛ ni fanga ye ayi a kɛra bɛn de kɔnɔna na donc ni bɛn kɛra o kan a bɛ bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ kan an da ka to a la kojugu kojugu maintenant ni n bɔra yen n bɛ na i ka ɲininkali la fɛn min ye an ka furu cogoyaw ye bi furu bɛ siri kari dɔw ka kuma la tɛnɛn a bɛ bɔrɔtɔ n'i y'an ka taux de divorce ta bi a yɛlɛlen don kosɛbɛ waati kɛra n'i ma fili u tun ye statistique dɔw yɛrɛ bɔ a la Bamakɔ commune ni ɲɔgɔn cɛ komi a document tɛ n bolo yan sinon commune jumɛn ye bɛɛ dan furusa la jɔn kɛra fɔlɔ jɔn kɛra laban ye a classement bɛɛ tun bɛ yen donc o ye fɛn ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ furu tun bɛ kɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw y'a baro bɔ an ye cogo min o ye k'a fɔ tiɲɛ don fɛn dɔ bɛ yen an bɛ k'a ɲini ka bɔ o kɔnɔ bi fɔlɔ muso tun bɛ siri k'a d'a cɛ ma diyagoya la an ko ni an bɔra o kɔnɔ o fana tɛ juguman ye an bɔra a kɔnɔ k'a kɛ adamaden n'i bɛ taa sigi yɔrɔ min na i ka ɲɛnamaya de bɛɛ lajɛlen bɛ na kɛ yen o ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i yɛrɛ ni ye mɔgɔ min minɛ alhamdulillah kuma caman n'o kɛra a ko ala b'a ni sababa bɛɛ nka o n'a ta bɛɛ furu fana n'a kɛ yɔrɔ de bi maa bɛɛ ti maa furu ɲɔgɔn ye maa bɛɛ ti maa furu ɲɔgɔn ye muso cɛ man ka muso bɛɛ furu muso fana man ka furu cɛ bɛɛ ma o man ka kɛ Aïdara ye n'an tɛ bi la a bɛɛ kɛ man ne ka sɛrifu den furu den
n'an tɛ bi la o kow n'o kɛcogow ye donc an bɛ ka o siraw de bila an bɛ ka o sira bila il faut que ni furu bi kɛ munna a bɛ fɔ ko woro tan bɛ na o min ye ɲininkali woro ye mɔgɔkɔrɔbaw m'a don a la gansan sinon woro ka kunnaw woro yɛrɛ m'a kɛ don furu la gansan woro ye fɛn kunnama fɛn timiman tɛ o mais a yɛrɛla k'a fɔ furu yɛrɛ ye fɛn kunnaman de ye donc il faut que mɔgɔw ka labɛn ka don a kan k'a fɔ n bɛna don fɛn min na fɛn nɔgɔman tɛ dɛ fɛn nɔgɔman tɛ a bɛ se ka nɔgɔya kɔni o bɛ bala i la nka nɔgɔman kɔni tɛ e b'i fa ka so bila ka taa yɛlɛma dɔ fa ka so a bɛ bɛn yen bɛɛ ma wa i t'o dɔn yala e bɔra hɛrɛ min kɔnɔ i fa fɛ yen yala est ce que e bɛ taa yɔrɔ min na yen hɛrɛ ka bon yen ta ye wa walima i fa ta de ka bon a ta ye o bɛɛ dɔnbaga ye ala ye mais e kɔni bɛ taa o kan o tuma ni gɛlɛya min yer'o kɔnɔ i kan k'a faamu k'a fɔ ko fɛn yɛrɛ de tɛ fɛn nɔgɔn ye o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan o ye mansaw jɔyɔrɔ ye o ye mansaw jɔyɔrɔ ye il faut que denbaw ka denmusow lakalan faw fana ni baw ka kuma parce que ni dutigi bɔra n'a nana wula fɛ dɔrɔn a ɲɛ sisilen bɛ don a ye du kɔnɔ maa si tɛ se ka sɔgɔsɔgɔ bilen denmisɛnnin bɛɛ kɔrɔnkɔnnen bɛ ten communication tɛ fa ni denw cɛ communication t'a n'a muso yɛrɛ cɛ donc o baara ka gɛlɛn dɛ donc yɔrɔ in na an bɛ dutigiw interpeller an faw an b'a fɔ dutigiw don nka an faw caman bɛ yen bi ni min ma fatu i bɛ taa sɔrɔ o bana n'a dɛsɛlen don o tuma ko in bɛ anw n'an kɔrɔw de bolo bi waati dɔ sera sa an ka fanganinfu in dabila fanganinfu ye jumɛn ye e ye muso min furu k'a ka di ye ka na n'a ye du kɔnɔ ko e n'a ka ɲɛnamaya tɔnin kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bolo o kan ka k'i teri ye o kan ka k'i kuma kɛ ɲɔgɔn ye i n'o kan ka ɲɔgɔn faamu nka ni kuma ma sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya tɛ e ni muso yɛrɛ cɛ fɔlɔ yala denw ta bɛ se ka fɔ o la wa fa yɛrɛ mana don du kɔnɔ dɔrɔn o ye denw bɛɛ jatigɛlen ye fa mana don du kɔnɔ ba yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini ba yɛrɛ ɲini min na den bɛ se ka jɔ ye donc waati dɔ sera an ka ko in lajɛ ni hakili ye an ka furu cogoya an k'u jate minɛ an kana furu kɛ nata kan furu kana kɛ nata kan fɔlɔ furu tun bɛ kɛ jumɛn ye ko karisa yala silamɛ don wa a bɛ baara kɛ wa ni silamɛ don ni hɔrɔn don a banna ka ban mais sisan gɛlɛya jumɛn b'an kan o ye nata yɔrɔ ye bon peut-être diɲɛ cogoyaw yɛlɛmana nka o bɛɛ n'a ta an ka yɔrɔnin in lajɛ an kana bɛɛ kɛ nafoloko ye an kana bɛɛ ko ye o yɔrɔ la hali bi a tɛ taa cɛw kɔ tuguni faut que cɛw an ka segin ka jɔ an jɔyɔrɔ la a tɛ k'an jɔda jɔ la mais an bɛ k'an sen ta ka bɔ fɛn dɔw kan a laban o bɛ tila ka na segin ka jɔ an dala tuguni an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si ka laɲini tɛ i denmuso furu sirilen san kelen san fila ka tila ka segin ka n'i bara tuguni walima i denkɛ ye muso furu a ma tɛmɛ sanganin kan o n'o farala tuguni o tɛ maa si ka laɲini ye dɛ o tuma an bɛ ala deli hali bi an ye émission daminɛ cogo min na faamuyali ko ɲuman an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'a faamu ni hakilina de talen ka da tabali sanfɛ o tuma dɔnnibagaw bɛ kɔfɛ hali bi minnu ka dɔnta ka bon ni anw ta ye ko dɔnnabaw bɛ jamana in kɔnɔ bamakɔ yan yɛrɛ ko dɔnnabaw bɛ yan mais anw ye taw ye denmisɛnnin hakilina ye ka da tabali sanfɛ an k'a lajɛ ka tila ni ɲɔgɔn cɛ. A dugutigi ni kɔrɔfɔ ninnu diyara ni ala ka jɛ ye k'an sibiri don nɛgɛ kaɲɛ 10 musoya kɛnɛ bɛ sigi ni ala sɔnna a ma an bɛ furu gɛlɛya an bɛ kɛnɛ kelen sigi o kan je crois que bi dugutigi ye min fɔ ko dɔ wagati sera dɔ bɛ musow la belebele bɛ anw na dɛ a kɔni bɛ ne na mais k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka funu fɔ ɲɔgɔn kɔ et puis k'an ka na tubabuya in ka di ne yɛrɛ kuma ye ka tɛmɛ bɛɛ kan maa ma bɛ dɔn ko mais k'an ka kɔrɔlenw fana lajɛ diya mana kɛ cogo cogo ko bɛɛ t'i furu ɲɔgɔn ye i ka sini lajɛ barisa anw bɛ se an siw anw bɛ san 50 ma gɛnna donc an b'a dɔn hali n'a fana ye denmisɛnnin ye expérience dɔɔnin b'an na n'i y'i ta ko bɛ diya fɛ i ma laban lajɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin an faw n'an balimakɛw k'a ka hinɛ an na dɛ parce que
n'a y'a ta dusu fɛ ka ɲɛkumukumu in kɛ ɲɛkumu bɛ b'i gɛlɛya a bɛ sini fana gɛlɛya kojugu dɛ mais n'i ye yɛlɛnin kelen kɛ yɛlɛnin kelen b'a tɔ bɛ nɔgɔya anw maraw bɛ o de la parce que comme n y'a fɔ cogoya min na jamana ka gɛlɛn bi a ka gɛlɛn sira bɛɛ fɛ o tuma fo du kɔnɔna fo ka nɔgɔya fo dusukun fo ka lafiya barisa Mali mago bɛ Mali ka adamadenya de la maliyɛn cɛmanw ka adamadenya a musomanw ka adamadenya walasa an ka se ka force sɔrɔ ka hakilina ɲumanw sɔrɔ ka esprit tranquille sɔrɔ an ka se k'a ɲɛsin développement de fiw ma mais n'i tɛ adamadenya ma dafa parce que i frustrelen don i déprimelen don i bɛ dépression na dusu kasilen i si a ka kasi dugu mana jɛ bɛ se ka baara kɛ o tuma an balimakɛw ani an balimamusow bɛɛ ka baara taabolo kɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ nin jɛmukan in sigi sibiri o sibiri walasa aw ka se ka participer o tuma an ka ɲininkali kɔfɛ an bɛ na nɛgɛjuru sira labila a ye numérow ta an ka fixe o ye 20 72 96 20 donc Boubacar Fane a kɛra Boubacar ko ye ne dɛmɛbaga bɛɛ kɛra Boubacar ye nin ko la Boubacar Fane a nin weleli diyara n ye kosɛbɛ Boubacar ɲininkali jumɛn bɛ e bolo k'a fɔ dugutigi ye bon ɲininkali tun tɛ ne bolo mais aw ka nin émission ne kɔni n'a ye cogo min na c'est très intéressant a nin diyara n ye kosɛbɛ merci beaucoup Fane nin diyara n ye kosɛbɛ mais Fane ye ne bolo kɔnɔfɛn ye o jagoya e tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ fana ni nin tɛ dɛ nin diyara n ye Ala ka an to ɲɔgɔn ye halisa et j'espère que ni madame t'i bolo ni Ala ka madame ko nɔgɔya ni madame ko nana aw bɛna adamadenya waleya kosɛbɛ aw ka so kɔnɔ dɛ cɛ bɛ muso faamu muso bɛ cɛ faamu Inch'Allah ok Ala k'o ye dɔw ye ka na ya Rabbi bonne journée merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen merci a diyara n ye kosɛbɛ Fani donc nɛgɛjuru sira bilalen don 20 72 96 20 batakiw bɛ se ka na 60 89 29 29 ou bien 92 55 90 89 92 55 90 89 ni weleli tɛ ka kɛ ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ sɛmɛ dugutigi la tuguni dugutigi an kumana muso jɔyɔrɔ kan du kɔnɔ ka kuma muso jɔyɔrɔ kan sigida la ka kuma muso kun a ko kun bɛ cogo jumɛn lawale la donc weleli dɔ donna an b'o lamɛn tuguni allo bonjour an ni sɔgɔma tɔɔrɔ si tɛ ne ba alhamdulilayi an bɛ Ala tanu e yɛrɛ dun ok ok bɛɛ tulo b'i la alhamdulilayi a diyara n ye n'i taara ka muso ka muso a b'i n'a fɔ ko i ma taa quoi sira da muso ni muso ka sira ka ɲɔgɔn fɛ a b'i n'a fɔ sisan du kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ joli b'i bolo aw ka jigin fankelen ta fankelen bɛ in bɛ kan ka to musow bolo mais ne ma sɔn ka muso bila o joli tali la vraiment maa dɔ fɛn y'a sɔrɔ i bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɛ fo ka an ka cɛw k'o de faamuya quoi fo ka an ka Mali cɛw k'o de faamuya u ye dɔw faamuya la dɛ mais a fanba ma faamuya quoi parce que n'u fɛ i bɛ muso gɛrɛ a bɛ n'a fɔ mana ko musow ye n'u ka kan quoi ne yɛrɛ muso yɛrɛ ne ye muso yɛrɛ mais ne bɛ tilen k'o fɔ l'égalité entre l'homme et la femme o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muso ni cɛ dama ka kan a bɛ ka musow de inciter yaasa musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye musow ka se ka u kana se ka sigi tuma bɛɛ ka so ka fɛn bɛɛ makɔnɔ fɛn o fɛn n'a fɔra a bɛ kɛ du kɔnɔ ko e de b'i sigi ko cɛ de ka na n'o ye du kɔnɔ a laban a bɛ du sigi to yan mais cɛ fana k'a faamuya ale dafala ye muso ye donc ni ko min nana dugu kɔnɔ ko min nana jamana kɔnɔ ko min nana yɔrɔ yɔrɔ sigi pour que sigi ka ɲɛ il faut k'a fɔ cɛ ka kuma quoi hali aw bɛ réunion minnu kɛ a bɛ assemblée minnu kɛ il faut que ne b'a fɔ don o don ni muso bɛ wele yɔrɔ la il faut que cɛ dɔ ka sɔrɔ a la pour que hakiliw ka falen hakiliw ka kɛ kelen ye quoi parce que ne ma kɛ kelen ye yɔrɔ o yɔrɔ la vraiment o ko tɛ taa ɲɛ quoi donc ne kɔni b'a fɛ musow k'u jɔyɔrɔ fa cɛw fana ka musow dɛmɛ parce que cɛw kan k'a faamuya k'a fɔ ko muso ye muso de ye o de y'a to muso tɛ kɛ alimami ye o de y'a to muso tɛ kɛ dugutigi
parce que muso ye muso de hali ni muso ka kɔrɔ ni ye a jateminɛ k'a fɔ ko a tɛna f'i den muso hakili o ye muso yɛrɛ hakili ye donc anw de kan ka muso faamuya an ka muso cɛw kan ka muso faamuya ka muso hakili sama ka na n'a ye yɛrɛ ka hakilina fanfɛla la quoi ko ni mɔgɔ min caya li la vraiment bɛ kuma bila pour le moment. a diyara n ye mais i tɔgɔ ne ba. i diyara merci beaucoup i ka weleli diyara n ye i ka miiriyata ninnu fana diyara n ye kosɛbɛ ɔ dugutigi an bɛ weleli jɔ tan parce que a tɔ ye miniti 6 dɔrɔn de ye an bɛ kuma di dugutigi ma nin y'an fɔlɔ ye b'a dɔn batakiw nana dɛ n y'a bɛɛ sɔrɔ donc n bɛ tila k'aw jaabi et puis ni minnu b'a fɛ ka participer émission na ou bien u b'a fɛ k'u ka seereyaw di an bɛ tila k'aw jaabi. ye hakilina wɛrɛ jiginna tuguni musow jɔyɔrɔ ne yɛrɛ nka mɔgɔ tɛ se ka évaluer mais n'i ma fili ɲɛlɛnni tɛmɛna mɔgɔ tɛ se k'o contredire o ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ y'a ye fɔlɔ n'an bɔr'o la n'an taara hali diinɛ sira fɛ i y'a faamu musow ye min kɛ kira ye n tɛ wajurukɛla ye n tɛ dɔnnibaga ye mais hakili la o fana ma dogo diinɛ kɔnɔ musow jɔyɔrɔ kɛra min ye diinɛ kɔnɔ o fana ma dogo donc maintenant très rapidement pour répondre à votre question voilà donc c'est pour vous dire que diɲɛ in yɛrɛ k'a fɔ ko ni muso tun t'a la ko a tun bɛ continuer ka exister ne ma da la c'est pourquoi min y'an dan a ye cɛ dan cɛ dannen a ye k'a fɔ ni fɛn in kelen kɔni o tɛ foyi ɲɛ. Donc il n'y a pas de monde sans la femme, il n'y a pas de monde sans l'homme. O kɔrɔ ye mun ye n'an b'a fɛ an ka continuer que Mali ka exister an ka du ka exister cɛ a ka muso dɛmɛ muso ka sankɔrɔta muso a ka cɛ dɛmɛ a ka sankɔrɔta an ka tagama an sen fila kan walasa duw bɛ diya sigi bɛ diya jamana bɛ diya an b'an ɲɛsin kosɛbɛ o ma ka kobaw dilan kama anw nana dilan ni ko ɲumanw sɔrɔ cogoya min na an ka se ka kobaw dilan an kɔ fana ye bi jɛmukan an tɔ ye miniti 3 ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu ma se ka don u kana dimi donc fɔlɔfɔlɔ don karamɔgɔw kɔni b'u seko la dɛ mais élèveden yɛrɛ de bouchenen don donc dɔɔni n ka gestion du temps a bɛna ɲɛ ni ala ka jɛ ye émission tɔw la sibiri ɲɔgɔn le 29 dɔgɔkun kelen ni ala ka jɛ ye ni ala y'a si jɔ k'an ba kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan musoya kɛnɛ don mieux comprendre la femme k'an ka musow faamuya sa donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan le 29 an bɛ kuma thème min kan bi ta kɔfɛ muso jɔyɔrɔ duniya kɔnɔ o bɛ kɛ dans la tradition est-ce que féminisme n'an b'a fɔ ka musow ka hakɛ ɲini est-ce que an ka tradition u bɛ contradiction de la wa u bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma kami an garisigɛ donna dugutigi la an b'an ka maa faamuyalenbaw n'an ka experts wele minnu bɛ kuma tradition kan depuis l'Égypte ancienne depuis adamaden fɔlɔfɔlɔ depuis chrétien ni tubabuw mana larabuw mana maa si ma s'an fɛ depuis farafinw b'u ka farafinya la féminisme tun bɛ cogo jumɛn o wagati la o kuma yanni n ka micro sɛmɛ n b'a fɛ ka tasibila kɛ ne karamɔgɔw bɛɛ ma karamɔgɔ 2 kɔni minnu folo bɛ n bolo so kɔnɔ yan n'o ye Mayini Ayidara ni GP ani Radio Liberté baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ nka n'i y'a ye ne kumaba ja fara ɲaga n ye dɔw copier n y'a ye dɔw la dɔw ye n dege presse écrite b'o la journaliste wɛrɛ b'a cɛman n'a musoman minnu bɛ journaux sɛbɛn minnu bɛ internetiw kan minnu bɛ talk show kɛ u bɛ bɔ telew la ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ɲɛna k'aw ni ce halisa minnu y'a lamɛn bi minnu bɛna ye internet kan a k'an wele kɛrɛfɛ a ka conseil pratiques di yan a ka suggestion fɔ ɲɛna ni jɛmukan ye an bɛɛ de ka jɛmukan ye o kɔfɛ n b'a fɛ an ka ko dɔ daminɛ musoya jɛmukan kan dugutigi y'a fɔ an ɲɛna ko ko dɔ wagati sera o kuma an ma fɛn kɛ n'ale ne b'a fɔ ka yafa ma je voudrais que toutes les semaines qu'on finisse l'émission en disant pardon bɛɛ k'a fɔ yafa ma i kɔfilɛ i k'i ɲɛfilɛ i k'i kɛrɛ lajɛ et demandons pardon pardon kɔfɛ an k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ je t'aime cultivons l'amour ou b'a fɔ ko ye tubabuya tɛ dɛ sur ce je vous souhaite un agréable week-end je vous demande pardon je vous aime je vous adore aimons-nous l'un et l'autre au week-end à la semaine prochaine. Merci. No, violence fait au pas à me. Oh no, oh violence. Femme d'ici, femme d'Afrique, femme
fort, ça me tient